अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कानून बोलता है विद बैरिस्टर फातिमा शाहीन। नाजरीन, क्योंकि क्लाइमेट चेंज जो है बहुत एक बर्निंग एंड रेलेवेंट टॉपिक है आज, मोर स्पेसिफिकली इसलिए बिकॉज एक बहुत बेसिक लेवल पे इसको लिंक किया जा रहा है उस तमाम फ्लडिंग के साथ जो पाकिस्तान ने रिसेंटली विटनेस की है। इसलिए हमने डिसाइड किया कि अपने आज के शो में हम बात करेंगे क्लाइमेट चेंज के हवाले से, लेकिन मोर पर्टिकुलरली हम आपको बताएंगे कि इस हवाले से पाकिस्तान में क्या लॉज जो हैं वो पास किए गए हैं। इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है एट द आउटसेट मेंशन करना कि पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज लेजिस्लेशन जो है वो हुई तो ज़रूर है, लेकिन इसमें इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से एक नहीं बल्कि मुख्तलिफ मसाइल सामने आते हैं। वो मसाइल क्या हैं उन पे अपने आज के शो में हम बात करेंगे। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तानी अदालतों ने टाइम एंड अगेन किस तरह से एक कॉमन आदमी को फैसिलिटेट किया है जहाँ पे उसका राइट टू लाइफ इन्वॉल्व हुआ है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब हम बात करते हैं पाकिस्तानी स्टेट की इंटरनेशनल कमिटमेंट्स के हवाले से, तो पाकिस्तानी स्टेट ने कौन सी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ जो हैं वो रेटिफाई की हैं, मोर स्पेसिफिकली इस मकसद के साथ कि क्लाइमेट चेंज के इशू को एड्रेस किया जाए। इन तमाम इशूज़ पे बात होगी पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज लेजिस्लेशन के हवाले से। और इस इशू पे बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बैरिस्टर आमिर जफर खान साहब जो कि एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू। उनके साथ तशरीफ फरमा है मिस ज़ारा गिलानी जो कि एनवायरमेंटलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम एंड वेलकम टू द शो। एंड वाया जूम हमें ज्वाइन करेंगे सरमद इकबाल साहब जो कि एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के एंड एनवायरमेंटल लॉयर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग। जी सर, प्रोग्राम की शुरुआत जो मैं आपसे करना चाहूँगी सर, एट अ वेरी बेसिक लेवल आप नाजरीन की इस बात पे रहनुमाई करें कि जब हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की तो ये क्यों ज़रूरी है कि हम लोग इस डिस्कशन को जो है वो सिर्फ लिमिट ना करें इन्वायरमेंट की हद तक। ये क्यों ज़रूरी है कि हम इसके लीगल एस्पेक्ट पर भी बात करें और उसके साथ साथ ये भी क्यों ज़रूरी है कि हम इसको एज अ सोशल जस्टिस इशू भी समझें एंड मोर पर्टिकुलरली एज ए ह्यूमन राइट वायलेशन टू, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये हमारे फंडामेंटल राइट टू लाइफ के साथ जो है वो रिलेट करता है। बेसिकली हमें जो है ना थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि जो क्लाइमेट चेंज है ना वो बेसिकली कल्मिनेशन है हमारी इन्वायरमेंटल प्रैक्टिसेस को ना फॉलो करने की। और पाकिस्तान जो है उसमें तकरीबन पिछले 50 60 70 साल आप कह लें इन्वायरमेंटल लॉज एग्जिस्ट करती हैं। इन्वायरमेंटल लॉज जो है वो बायोडाइवर्सिटी को भी प्रोटेक्ट करने की बात करती हैं, मरीन लाइफ को प्रोटेक्ट करने की बात करती हैं, सॉइल कंजर्वेशन की बात करती हैं, हमारे जो है एयर पोल्यूशन जो है उससे बचने की बात करती हैं। सबसे बड़ा चैलेंज जो है ना वो बेसिकली ये है कि इन लॉज की इम्प्लीमेंटेशन ना होना, और जिसकी वजह से हम जो एक ग्लोबल फिनोमेना है क्लाइमेट इम्पैक्ट का या क्लाइमेट चेंज का, उसका जो है सामना हमें करना पड़ रहा है। हमें सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त जो निकल के आ रहा है जिसको हम टर्म भी करते हैं क्लाइमेट चेंज, लेकिन क्लाइमेट चेंज की बेसिक्स के ऊपर कोई बात नहीं करता। हमारे यहाँ जो है कोई कमी नहीं है कवानीन की। पाकिस्तान जो है एक कवानीन का जो है आप कह लें एक पूरा जो है ना बैकयार्ड फुल है हमारा कवानीन से, लेकिन उसकी जो चैलेंजिंग सिचुएशन है वो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन। लेकिन इसमें बहुत एक इम्पॉर्टेंट है कि हम ये भी लोगों को बताएं कि इसका एक ह्यूमन राइट्स पर्सपेक्टिव भी है। अगर हम देखें रीसेंट फ्लडिंग जो हुई है जिसकी वजह से लोग अनफॉर्चुनेटली डिस्प्लेस हो गए हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कि लोगों के, अगर हम एक लीगल पर्सपेक्टिव से इस चीज़ को देखें तो बहुत लोगों के फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो भी वायलेट हो रहे हैं। राइट टू हेल्थ से वो डिप्राइव हो रहे हैं, खवातीन जो है जेंडर बेस्ड वायलेंस का शिकार हो रही हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इसको इन तमाम इशूज़ को एक ह्यूमन राइट लेंस से भी देखें। आपने बिल्कुल ठीक कहा है, और जो भी डिस्ट्रक्शन या डिग्रेडेशन या जो इम्पैक्ट्स आ रहे हैं वो मुख्तलिफ शक्लों में हैं। आप जो है 2010 का फ्लड ले लें और 2022 का फ्लड ले लें, इस दफा के फ्लड को मदर ऑफ फ्लड्स कहा जा रहा है। उसका क्यों जो है ना मदर ऑफ फ्लड्स कहा जा रहा है, क्योंकि 33 मिलियन लोग आपके जो है ना इफेक्ट हुए हैं इससे। लोग जो है वो अपने, उनके पास रेफ्यूज लेने की जगह नहीं बची, पानी ही पानी है, वो रहें तो कहाँ रहें, जिसके अंदर जो है ऑफशूट्स उसकी इतनी है कि आपकी राइट टू हेल्थ, आपकी राइट टू लाइफ, आपकी राइट टू एजुकेशन, आपकी राइट टू प्रोटेक्शन, आपकी राइट टू फूड, आपका जो है ना फूड इनसिक्योरिटी आसमान पे पहुंच गई है। और अगर इस वक्त जो है ये चीजें रिसीड नहीं करती या पानी रिसीड नहीं करता और हम क्रॉपिंग सीजन को खो देते हैं तो एक पूरा साल जो है ना हम खो जाएंगे, जिसकी वजह से आपका पूरा मुल्क फूड इनसिक्योर हो जाएगा। ये वो सारी राइट्स हैं जो वायलेट हो रही हैं। एक जो है क्लाइमेट चेंज की जो
तदारुक है, उससे अगर हम नहीं कर रहे तो उसका जो है इम्पैक्ट यही आएगा और यही अशकाल हैं जो नजर आएंगी आपको। और लीगल पैराडाइम यही है कि यू आर बीइंग वायलेटेड ऑफ योर राइट्स। जी बिल्कुल सर, आपका पॉइंट आ गया। आई थिंक ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस बात को हाईलाइट करें कि जब हम राइट टू लाइफ की बात करते हैं तो ये वो एक फंडामेंटल राइट है जिससे आपकी इंजॉयमेंट ऑफ अदर फंडामेंटल राइट्स जो है बड़ी स्ट्रांगली इंटरलिंक्ड है। जिसमें मैं आपकी तरफ आऊँगी आमिर साहब, आप नाजरीन को ये बताएं कि जब हम क्लाइमेट चेंज लेजिस्लेशन की बात करते हैं तो एक नेशनल लेवल पर अब हम ये सब समझते हैं कि एनवायरनमेंट जो है वो 18वीं तरमीम के बाद जो है ऑफकोर्स एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट, प्रोविंशियल डोमेन में आ गया है। तो इस हवाले से क्लाइमेट चेंज के इशू को एड्रेस करने के लिए क्या कानून साजी की गई है? 18वीं तरमीम के बाद क्योंकि वफाक कुछ राइट्स वफाक को चले गए हैं, कुछ राइट्स प्रोविंसेस सूबों को चले गए हैं, तो उसके बाद पाकिस्तान ने इम्प्लीमेंट किया है पाकिस्तान क्लाइमेट प्रोटेक्शन एक्ट 2017, जो कह लें कि एक बहुत बड़ा इनकम्पसिंग सा एक लॉ है जिसका काम ये है कि वफाक और सूबों को साथ इकट्ठे लेके चलना है। उसका काम ये है कि थ्रू दिस एक्ट एक कमीशन बनाई गई है। कमीशन का ये काम है जिसमें वफाक के भी वज़रा बैठते हैं और उसमें सूबों के भी वज़रा बैठते हैं। उनका काम ये है कि वो सारे आइडेंटिफाई करें कि कौन से क्लाइमेट रिलेटेड इश्यूज़ हैं जो पाकिस्तान को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, उसकी मिटिगेशन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, उसको फॉर एग्जांपल फ्लड जिस तरह आया है उसको रिजिलियंस हमने किस तरह बनाना है, वो एक इनकम्पसिंग सा फ्रेमवर्क बना के फिर उस कमीशन के थ्रू प्रोविंसेस और वफाक में उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। तो एक बहुत सा एक प्रोग्रेसिव सा लॉ तो है हमारे पास। अच्छा, मैं आपकी तरफ आऊँगी, आपसे पूछना चाहूँगी बिकॉज आपका भी काफ़ी एक वास्ट एक्सपीरियंस रहा है एनवायरनमेंट के ऊपर काम करने का, कि अर्बन फॉरेस्ट पॉलिसी जो है उस पर आपने बड़े अरसा काम भी किया है, गवर्नमेंट के साथ भी काम किया इस हवाले से। तो ये आप मुझे बताएं एज एन एनवायरमेंटलिस्ट, जहाँ पे हम पॉलिसी की बात करते हैं, जनरली भी हमें इस बात का इल्म है कि पाकिस्तान में नेशनल क्लाइमेट चेंज पॉलिसी जो है 2012 की एग्जिस्ट करती है, फिर आपने भी 2019 में अर्बन फॉरेस्ट पॉलिसी के ऊपर काम किया। तो ओवरऑल आप ये बताएं कि जब हम पॉलिसी की बात करते हैं तो पॉलिसी की प्रोमलगेशन तो अपनी जगह, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कितनी इफेक्टिव और कितनी मौसर रही है? एक्चुअली ये जो 2019 की पॉलिसी थी अर्बन एंड पेरी अर्बन फॉरेस्ट पॉलिसी, वो लाहौर हाई कोर्ट ने डायरेक्ट किया था। तो आई एम रियली हैप्पी कि वो सारी चीज़ें जो थी 2021 में अप्रूव हो गई और उन पे इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गई। लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म इसके ऊपर काम होना था, क्योंकि हमने ये सजेस्ट किया था कि आप स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मैंडेटरी कर दें एनवायरमेंटल एजुकेशन। इसमें आई थिंक मीडिया का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट किरदार है, बिकॉज हम देखते हैं कि इतने और इश्यूज़ के ऊपर बात कर रहे हैं मीडिया, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आई थिंक जो करंट हमने डेवस्टेशन विटनेस की है मुल्क ने, ऑफ कोर्स उसमें तो नीड ऑफ द आवर है कि इस पे बार बार एक बड़े ऑर्गेनाइज्ड और कोऑर्डिनेटेड तरीके से बात हो। अच्छा, इसमें मैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी, एक आपके पॉलिसी प्रपोजल का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये भी था कि हम लोग जो है फोकस करें ट्री प्लांटेशन के ऊपर। तो ये आप लोगों को बताएं कि जब हम ट्री प्लांटेशन की बात करते हैं पर से, ये क्यों इम्पोर्टेंट है कि ट्रीज़ को प्लांट किया जाए टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज? बिकॉज जो क्रिटिक्स हैं उनकी कॉन्ट्री आर्ग्यूमेंट है, वो कहते हैं कि ठीक है ये एक तरीक़ेकार हो सकता है जिससे आप क्लाइमेट चेंज को टैकल कर सकते हैं, लेकिन ये वाहिद तरीक़ेकार नहीं है। वेरी ट्रू, क्रिटिक्स बिल्कुल ठीक कहते हैं कि ट्री प्लांटेशन इज़ नॉट द ओनली वे फॉरवर्ड। बहुत सारे फैक्टर्स मिल के जो है ना वो एक इम्पैक्ट करेंगे क्लाइमेट चेंज को, क्योंकि क्लाइमेट चेंज जो है ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, इट्स अ ह्यूज थिंग एंड इट इज़ ऑन अस नाउ। वी आर विटनेसिंग क्लाइमेट चेंज। हम देख रहे हैं फॉरेस्ट फायर्स ऑस्ट्रेलिया में, हम देख रहे हैं हीट वेव्स अक्रॉस यूरोप, ड्राउट्स देख रहे हैं, और बर्स्ट ऑफ ग्लेशियर्स इन आवर नॉर्थ, जैसे अताबाद लेक बन गई। तो और पाकिस्तान में आप देखें क्लाइमेट चेंज ने कितनी डिस्ट्रक्शन कॉज की है, ठीक है, फ्लड्स जो हैं अब आए हैं जिनको अनप्रेसिडेंटेड जो है वो कहा जा रहे हैं। इसके अलावा भी आप देखें इन द पास्ट हीट वेव्स जिससे आई रिमेंबर बल्कि सिंध बड़ी बुरी तरह इनगल्फ हुआ था, देन उसके बाद टोरेंटल रेन्स, इतने ज़्यादा एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जो हैं इनको भी वन वे और दी अदर क्लाइमेट चेंज से ही एट्रीब्यूट किया बिल्कुल। तो इसलिए ट्रीज जो है ना अकेले वो कुछ नहीं कर सकते। वी नीड टू हैव अ कंबाइंड स्ट्रैटेजी, अ कंबाइंड पॉलिसी जिसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन की जाए। लेकिन ट्री प्लांटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने गवर्नमेंट के साथ मिलके, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ मिलके कैरी आउट की एक्टिविटीज़ ऑन अ बिग लेवल। रिंग रोड के ऊपर हमने प्लांटेशन ड्राइव की,
गुलबर्ग में जो कि बहुत ही कंजेस्टेड एरियाज़ हैं वहाँ के. जी बिल्कुल ज़ारा, आपका पॉइंट आ गया, जिस पे सरमद साहब मैं आपकी तरफ आऊँगी, आपसे पूछना चाहूँगी कि जहाँ पे हम ऑफ कोर्स इस इशू की बात कर रहे हैं, हम लॉज की बात कर रहे हैं, उनकी इफेक्टिवनेस की बात कर रहे हैं, वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो रूट कॉजेज़ हैं जिनकी वजह से क्लाइमेट चेंज एक्चुअली होता है, अक्रू करता है, हम उसको भी इक्वली टारगेट करें. तो इस हवाले से जब हम बात करते हैं इंडस्ट्रीज़ जो पोल्यूशन क्रिएट करती हैं, जो मोटर व्हीकल्स के थ्रू जो है पोल्यूशन होती है, उसको टारगेट करने के लिए आप बताएं कि पाकिस्तान में क्या कानून साजी की गई है. बिल्कुल ठीक कहा. मैं इस सवाल का जवाब देने से पहले एक थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन दे दूं कि फ्रेमवर्क जो था ना क्लाइमेट चेंज पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन का, वो भी 2014 से 2030 का एक बना था, जिसके अंदर कुछ चीजें आइडेंटिफाई की गई थी कि जो कि प्रायोरिटी एक्शंस होंगे. प्रायोरिटी एक्शंस में 2 साल, 5 साल, 10 साल और 20 साल की जो थी ना लेयर और फ्रेमवर्क के अंदर चीजें आइडेंटिफाई हुई थी कि हम किस तरीके से आगे चलेंगे. उसी को बिल्ड करते हुए जब आप चलते हैं आगे के जो है हमें जो है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन या पोल्यूटर्स को जो है पीनलाइज करने की बात करनी चाहिए. तो सबसे पहले जो चीज आती है ना वो ये है कि हमारे पास जो लीगल फ्रेमवर्क एग्जिस्ट करता है उसके अंदर जो इन्वायरमेंटल लॉज है वहां पे भी जो है ना लकूनाज मौजूद है. हमारे यहाँ इंडस्ट्री को जो है पोल्यूटेंट जो वो खारिज कर रहा होता है तो उसको हम जो है सिर्फ पोल्यूशन की एक जो क्लॉज है उसके अंदर से जाके बंद कर देते हैं. बाकी उसको हैवी फाइन तो हम करते ही नहीं है. $multi million का बिजनेस चल रहा है और जो है उसको फाइन हम कर रहे हैं 5,000, 10,000, 1 लाख. उससे तो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा. इट्स जस्ट जो है ना कि हमें अपनी जो स्ट्रिंजेंट लॉज हैं उनको फर्दर स्ट्रिंजेंट करना होगा और उसके बाद पेनल्टी को फर्दर जो है ना और हार्श करना होगा. जी बिल्कुल सर, आपका पॉइंट आ गया. आपकी तरफ मैं आऊँगी. आमिर साहब, आपसे पूछना चाहूँगी कि देखिए हमने लॉज के ऊपर तो बात की, वो लॉज ऑफ कोर्स जो पार्लियामेंट लेकर आई है, लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हम देखते हैं पाकिस्तान की जुडिशरी का भी रहा है, मोर सो पाकिस्तान की हाई कोर्ट एंड ऑफ कोर्स सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान. तो इस हवाले से आप बताएं, चाहे वो शैला ज़िया का केस हो या फॉर दैट मैटर अदर लैंडमार्क केसेस हो, किस तरह से पाकिस्तानी अदालतों ने टाइम एंड अगेन आर्टिकल 9 के अंडर हमारे राइट टू लाइफ को अपहोल्ड किया है. जी बिल्कुल. लाहौर हाई कोर्ट स्पेशली और इवन अक्रॉस द पाकिस्तान, इंटायर पाकिस्तान जो हमारे कोर्ट्स हैं उन्होंने बड़े प्रोग्रेसिव स्टेप्स लिए हैं. इवन इन द इंटायर रीजन अगर आप देखें 1992 में पहली बार शैला ज़िया केस वर्सेस वापडा जो है वो बड़ा लैंडमार्क केस था, जिसमें एक पावर स्टेशन के ख़िलाफ़ जो है केस हुआ था कि जी ये जो है किसी की ज़िंदगी का नुकसान कर रही है. तो इसमें लैंडमार्क डिसीजन आया था कि योर राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 9 एंड आर्टिकल 14 राइट ऑफ इनवायलेबिलिटी ऑफ मैन जो है उसका आपने ख्याल रखते हुए जो है डेवलपमेंट आपने करनी है. तो दिस वाज अ वेरी प्रोग्रेसिव स्टेप फॉर अर्ली 90s मैं कहूँगा पाकिस्तान में, जब पूरी दुनिया में आप देखें कि कोई भी जो है क्लाइमेट चेंज को या इन्वायरमेंटल इशूज़ को उस तरह नहीं देख रहा था. बिल्कुल. कमिंग फॉरवर्ड अगर आप देखें तो अगला जो मेरे हिसाब से जो लैंडमार्क क्लाइमेट चेंज को लेके केस है वो होगा असगर लगारी वर्सेस स्टेट का. उसमें असगर लगारी एज एन एग्रीकल्चरिस्ट उन्होंने कोर्ट्स को अप्रोच किया और उन्होंने कहा जी कि पोल्यूशन की वजह से जो मेरे तरीक़ेकार है आमदनी का यानी एग्रीकल्चर वो इफ़ेक्ट हो रहा है, तो ये मेरा ह्यूमन राइट मेरा इफ़ेक्ट हो रहा है. बिल्कुल. तो इस पे जो है लाहौर हाई कोर्ट ने एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट दी जिसमें उन्होंने कहा जी कि राइट टू लाइफ इन सम इंस्टेंसेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट, यानी बाकी फंडामेंटल राइट से भी ज्यादा राइट टू लिव इन अ क्लीन एनवायरनमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट. बिल्कुल, बिकॉज देखिए ना उसी राइट के ऊपर बेस्ड, उसके प्रेमाइस के ऊपर बेस्ड आप अपने बाकी राइट्स जो है वो एंजॉय करेंगे. अगर आप राइट टू लाइफ से ही डिप्राइव हो जाएंगे तो फिर बाकी फंडामेंटल राइट्स जो है वो किस तरह से एंजॉय करेंगे. आपकी तरफ आऊंगी मैडम, आपसे पूछना चाहूंगी कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है जहाँ पे ऑफ कोर्स स्टेट अपना ड्यू पार्ट प्ले करे, वहाँ पे इक्वली इंपॉर्टेंट है कम्युनिटी जो है वो भी सामने आए एंड ऑफ कोर्स वो ओनरशिप ले इस इशू के लिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये एक ऐसा इशू है जो सबको जो है अक्रॉस क्लास, अक्रॉस जेंडर, अक्रॉस रेस सबको इक्वली हिट कर रहा है. हर इंडिविजुअल को जो है समझना चाहिए कि वो पार्ट ऑफ द सोल्यूशन बन सकते हैं अगर वो चाहें तो. और क्लाइमेट चेंज जो है इज़ अ ग्लोबल इशू एंड ईच वन ऑफ अस कैन हेल्प रिजॉल्व इट. और इट्स नॉट कि बहुत डार्क है और बहुत ग्लूम है और कुछ नहीं हो सकता है डेफिनेटली हो सकता है अगर हम चाहें तो. एक हमारा मॉडल जो था वो कम्युनिटी बेस्ड था, नर्सरी ग्राउंड पार्क का, जिसमें हमने कम्युनिटी की मीटिंग्स की और उनको इन्वॉल्व किया और हमने कहा कि एक दफ़ा हम गवर्नमेंट के साथ मिलकर अपग्रेड कर देंगे पार्क को. हम प्लांटेशन कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, तो अब इसको सस्टेन आपने करना है क्योंकि सस्टेनेबिलिटी जो है वो इस तरह नहीं हो सकती है कि आप बर्डन एक ही के ऊपर डाल दो. वी ऑल हैव टू बी पार्ट ऑफ द गेम.
اور ہمیں سب کو اپنا رول جو ہے وہ پلے کرنا ہے. آف کورس بالکل, بیکاز دیکھیں آپ بہت زیادہ اگر ایکسپیکٹ کریں اسٹیٹ سے وہ بھی پھر میرے خیال ہے کہ غلط بات ہے. اگر آپ خود چھوٹے چھوٹے چینجز اپنی زندگی میں لے آئیں, جس طرح کہ آپ لٹر اراؤنڈ نہ کریں, اس میں سر آپ کا بھی ایک نیریٹو ہوگا بیکاز آپ رہ چکے ہیں ممبر بورڈ آف ڈائریکٹرز لاہور مینجمنٹ بیسڈ کمپنی کے. تو اس حوالے سے آئی تھنک آپ لوگوں کا ایک میجر آبجیکٹو تو یہ تھا کہ جہاں پہ آف کورس گورنمنٹ جو ہے وہ انشور کرے کہ ویسٹ ڈسپوزل پراپرلی ہو رہا ہے, وہاں پہ عام لوگوں کے اوپر, عام عوام کے اوپر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی کہ وہ بھی اپنا کوڑا پراپرلی ڈسپوز آف کریں. جی بالکل, ہمارا جو میجر تھرسٹ تھا وہ یہ تھا کہ ہم لوگوں کو آگاہی دیں کہ آپ نے کوڑا کس طرح پھینکنا ہے. ایک یہ ایشو یہاں پہ ہے کہ یہاں پہ کوئی سیگریگیشن آف ویسٹ نہیں ہے, اس کی وجہ سے لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کو بہت ڈیفیکلٹی آتی ہے. ہم نے یہ سوچا کہ کس سیگمنٹ آف سوسائٹی کو ٹارگٹ کریں جس کی وجہ سے جو ہے آپ پورے ماحولیاتی ماحول میں جو ہے آپ کوڑا کم کر سکتے ہیں. ہم نے جو سروے وغیرہ کروایا, ہم نے دیکھا کہ اگر آپ بچوں کو اپروچ کریں اسکولز میں, کالجز میں, تو وہ زیادہ ریڈی ہوتے ہیں ابزارب کرنے کے لیے انفارمیشن. ہمارا یہ کام تھا کہ ہم پچھلے 2-3 سال سے اسکولز میں جا رہے ہیں, کالجز میں جا رہے ہیں, بچوں کو جب ہم نے وہ انفارمیشن دی ہے, اکثر تو بچوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ اس کے ریمیفیکیشنز کیا ہیں, نیگیٹو کیا اسپیکٹس آتے ہیں. تو جب ان کو ہم نے انفارمیشن دی, پھر ان کو جو ہے جب وہ گھر جا کے اپنے والدین سے یہ ڈسکس کرتے ہیں, تو ہم نے یہ دیکھا کہ اٹس اے جنریشنل تھنگ. ایک جنریشن رکھتی ہے جب بچے جا کے ماں باپ کو کہتے ہیں جی کہ کوڑا نہ پھینکیں, اور وہی بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو وہ اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ کوڑا نہ پھینکیں. بالکل سر, آپ کا پوائنٹ آ گیا, جس پہ میں میڈم آپ کی طرف آؤں گی. آپ سے بیسیکلی یہ جاننا چاہوں گی بیکاز آپ نے بہت ایکسٹینسولی کام کیا ہے ود دا کمیونٹی ایٹ لارج, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس طرح سے ہم ایک ایٹ این انڈیویجول لیول جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں ٹو میک اینڈ آف کورس اسپائر کریں کہ ہم ایک ذرا زیادہ ایکو فرینڈلی لائف اسٹائل اڈاپٹ کریں, بیکاز انڈیویجولس کو بھی اس میں اسٹیپ اپ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ بھی کانشیس ایفرٹ کریں کہ وہ بھی لٹر اراؤنڈ نہ کریں, وہ بھی ویسٹ ڈسپوزل پراپرلی کریں, اینڈ وہ بھی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو ہے ایک ایکو فرینڈلی لائف اسٹائل جو ہے وہ اڈاپٹ کریں. بالکل, اسی لیے کہ یہی چیز امپلیمنٹ ہو, یہی بات جو ہے اسپریڈ ہو, یہ اویئرنیس اسپریڈ ہو. ہم نے جو پالیسی بنائی تھی اس میں یہی کہا تھا کہ اسکولز اور یونیورسٹیز میں انوائرمنٹل ایجوکیشن آپ مینڈیٹری کریں, جو کہ ایکسیپٹ ہو گئی ہے. یہ لانگ ٹرم ہے, بٹ انشاءاللہ یہ افیکٹ بہت آپ جلدی دیکھیں گے کہ لوگ جو ہیں وہ کانشیس ہو جائیں گے. اور جتنی بھی ہم نے کام کیا اس میں ہم نے انوالو کیا ہے اپنے ساتھ سول سوسائٹی کو, بچوں کو, لوگوں کو, عام عوام کو. ہم نے پبلک اویئرنیس کیمپینز کی ہیں, فارمرز مارکیٹس میں لوگوں کو اویئرنیس دی ہے کہ یوز آف پلاسٹک جو ہے اس کو ڈسکریج کریں, سے نو ٹو پلاسٹک, اور انوائرمنٹل فرینڈلی آپشنز جو ان کو اڈاپٹ کریں. بالکل, اینڈ آئی تھنک یہ ایک ایسا ایشو جس پہ ہم نے دیکھا ہے کہ اکراس دا بورڈ سارے اسٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ سارے کام کرتے رہے ہیں. جوڈیشری نے بھی ٹائم اینڈ اگین, مجھے یاد ہے جب پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن کی مختلف آئی ہیں پٹیشن سامنے, تو سول سوسائٹی کو بھی انوالو کرنے کا سامنے کہا گیا ہے, اس کے بعد عام عوام کو بھی. سو آئی تھنک ایک ایسا ایشو جس پہ ایک کوآرڈینیٹڈ اینڈ آف کورس ایک کنسرٹڈ ایفرٹ ہونا چاہیے. عامر صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گی اینڈ موونگ ٹورڈز دا کنکلوژن آف دا شو. آپ سے یہ بیسکلی بات پوچھنا چاہوں گی, جب ہم پاکستان کی انٹرنیشنل کمٹمنٹس کی بات کرتے ہیں تو اس حوالے سے آپ ناظرین کی رہنمائی کریں کہ وہ کون سی ٹریٹیز ہیں, انٹرنیشنل ٹریٹیز موسو, جو کہ پاکستان نے ریٹیفائی کی ہیں, اینڈ ان ٹریٹیز کے اندر پاکستانی اسٹیٹ کے اوپر کیا اوبلیگیشنز عائد ہوتی ہیں ٹو ایڈریس ویریس انوائرمنٹل ایشوز, جس میں آف کورس ایک ایسپیکٹ کلائمیٹ چینج کا بھی ہے. جی بالکل, پاکستان سکسیسو گورنمنٹس کا ایک یہ اچھا رول رہا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ کلائمیٹ چینج یا انوائرمنٹل ایشوز کو لے کے انٹرنیشنل لیول پہ, انٹرنیشنل اسٹیج پہ ہمیشہ پاکستان کو فل ریپرزینٹ کیا ہے. سب سے پہلے ہم نے سائن کیا UN فریم ورک کنونشن آن کلائمیٹ چینج 92-93 میں. دیٹ واز دا لینڈ مارک کنونشن, جس کے تحت انہوں نے دنیا لیول پہ, UN لیول پہ پہلی بار ریئلائز کیا کہ اف یو ڈو ناٹ کنٹرول دی ایشوز وچ آر ریزنگ آؤٹ آف کلائمیٹ چینج, تو ہمیں جو ہے اس دنیا میں رہنا بہت مشکل ہو جائے گا, کیونکہ کہیں پہ آپ کا ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے, کہیں پہ گر رہا ہے, کہیں پہ فلڈز ہو گئے تھے اسٹارٹ وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد پاکستان نے ریٹیفائی کیا مونٹریال پروٹوکول, اس کے بعد کیا کیوٹو پروٹوکول. اب ان دونوں کا کام تھا کہ گرین ہاؤس گیسز کو کنٹرول کرنا. یہاں تک بھی جو ہے پاکستان نے کیا. آپ کو یاد ہوگا کہ پرانے جو فریزرز ہوتے تھے ان کی وجہ سے کافی گرین ہاؤس گیسز بڑھتی تھی. پاکستان ریمارکیبلی جیسے ہی انہوں نے وہ سائن کیا کنونشن, ود ان 4 سال پاکستان نے اس کو سکسیسفلی فیز آؤٹ کر لیا. تو پاکستان ہمیشہ فور فرنٹ پہ رہا ہے. سب سے امپورٹنٹ جو چیز پاکستان نے سائن کی ہے, میں کہوں گا سب سے لینڈ مارک جو ہمارے فیوچر جنریشنز کو ڈیسائیڈ کرے گا کہ ہم رہیں گے یہاں پہ نہیں رہیں گے, وہ ہے پیرس ایگریمنٹ. جی, اب پیرس ایگریمنٹ ایک پہلا دنیا کا لیگلی بائنڈنگ ڈاکیومنٹ تھا جو پاکستان نے اکارڈنگ ود دا ریسٹ آف دا ورلڈ انہوں نے سائن کیا. اس کے تحت پاکستان لیگلی باؤنڈ ہے اپنی گرین ہاؤس ایمیشنز کو کم کرنے کے لیے.
اب صرف ایشو پیرس ایگریمنٹ میں کہاں آتا ہے, وہ یہ ہے کہ جو دنیا کے بڑے ممالک ہیں وہ لوگ اس چیز کو امپلیمنٹ نہیں کرتے, اور دوسرا پرابلم یہ ہے کہ اس میں کوئی نیگیٹو میکنزم نہیں ہے کہ فار ایگزامپل اگر کوئی XYZ کنٹری جو ہے اس کو امپلیمنٹ نہیں کر رہی تو ان پہ فائن کیا لگے گا. جی بالکل سر, آپ کا پوائنٹ آ گیا. آپ کی طرف آؤں گی مس زہرا, آپ سے بیسیکلی پوچھنا چاہوں گی کہ آئی تھنک ایک بہت صحیح بات جو ہے وہ کئی بیرسٹر صاحب نے, اور وہ یہ کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا جو ہے یہاں پہ ایک بہت ہی اہم کردار آتا ہے, مور سو بیکاز آنرس جو ہے وہ ان پر رلائی کرتا ہے, کنسیڈرنگ کہ وہ زیادہ بڑے کنٹریبیوٹرز رہے ہیں آف کورس گرین ہاؤس گیس ایمیشنز. تو اس حوالے سے آپ کو لگتا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ کیا کردار ادا کر سکتی ہے جب ہم کلائمیٹ چینج پالیسیز, جب ہم کلائمیٹ چینج لاز کو افیکٹولی امپلیمنٹ کرنے کی بات کرتے ہیں؟ دیکھیں جی, ڈیفینیٹلی جو ہے ویسٹرن ورلڈ اسپیشلی امریکہ, چائنا اور یہ والی جو کنٹریز ہیں یہ تو بہت زیادہ پروڈیوس کر رہی ہیں. آسٹریلیا فار دیٹ میٹر سنگل یوز پلاسٹک کا سب سے بڑا پولیوٹر ہے, اور اتنے بڑے جو پولوشن کے گاربیج کے جو آئلینڈس بن گئے ہیں اوشنس کے اندر بیکاز آف دیز ویسٹرن پاورز. تو ڈیفینیٹلی دے ہیو ٹو ایکچولی ٹیک اسٹیپس اور کرٹیل کریں جو پولوشن یہ پروڈیوس کریں اس کو. سر میں آپ کی طرف آؤں گی, اینڈ پروگرام کا اختتام کرنے سے پہلے آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی انٹرنیشنل کمٹمنٹس کے حوالے سے, جس پہ آلریڈی ہماری بیرسٹر صاحب نے رہنمائی کی, ان کنٹینیویشن ٹو دیٹ ایز اے لائر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کس طرح سے انشور کر سکتے ہیں ان تمام کمٹمنٹس کی مؤثر امپلیمنٹیشن؟ بیسکلی پاکستان نے 1994 میں جو ہے نا یونائٹڈ نیشنز فریم ورک فار کلائمیٹ چینج جو ہے یا جو ہے اس کو کہہ رہے ہیں UNFCCC کو جو ہے ریٹیفائی کیا تھا, اور اس کے بعد آگے چلتے ہوئے 97 میں کیوٹو پروٹوکول تھا, پھر اس کے بعد پیرس ایگریمنٹ تھا, اینڈ دین وی ایکچولی ڈیولپ جو ہے نیشنل کلائمیٹ چینج پالیسی جو ہے 2012 کی, اور اس کی جو ہے ریویو جو تھا 2017 کے اندر ہوا. اب یہ وہ کمٹمنٹس تھیں جس نے ٹرانسلیٹ ہونا تھا ہمارے ایکشنز کے اندر, اور ان ایکشنز کو ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے ہم نے فریم ورک بنایا 2014 سے 2030 کا. لیکن وہی بات ہے کہ فریم ورک تو ہم نے بنا دیا, لیکن فریم ورک کے بعد جو ایگزیکیوشن ہے اس ایگزیکیوشن کو جو ہے ہم ابھی تک جو ہے پرولونگ کیے جا رہے ہیں. کچھ ہمارے پاس لینڈ مارک ججمنٹس موجود ہیں کورٹس کی جس میں انڈرسٹینڈنگ ہے, لیکن بہت ساری جگہوں پہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. کچھ اداروں کو میں جانتا ہوں جس میں سے ایک ادارہ تھا جس نے ایک نیشنل کیمپین چلائی تھی ووکل کے نام سے, اس کے اندر جو ہے یوتھ کے ساتھ ایک طرف ان کی اویئرنیس چل رہی تھی, لیکن جب لیگل فریٹرنٹی کے ساتھ انہوں نے انگیج کیا تو الارمنگلی آپ کے صرف اسلام آباد کے اگر 5000 لائرز کی ہم بات کریں تو 5000 لائرز کے اندر صرف اور صرف 5 سے 6 لوگوں کو پتا تھا کہ انوائرمنٹل لاز ہیں کیا, اس کی امپلیمنٹیشن کس طرح سے ہو رہی ہے, امپلیکیشن کیا ہے. اگر یہ سچویشن بنتی ہے تو ہم جتنے انٹرنیشنل فریم ورکس جو ہے سائن کر لیں, اس کی جو لوکل آرٹیکولیشن ہے اور لوکل جو امپلیمنٹیشن ہے پلس اس کے بعد جو ہمارا قانون کو لاگو کرنے کا سلسلہ ہے, اگر اس میں یہ ڈسکرپنسیز موجود ہوں گی تو ہم اس کو آگے لے کے جانے کے لیے تو بہت زیادہ چیلنج کا شکار رہیں گے. اپنے آج کے شو کا ہم اختتام کریں گے. تھینک یو سو مچ بیرسٹر صاحب فار بینگ ہیئر ود اس ٹوڈے. Thank you for having me on the show. یو آر موسٹ ویلکم. تھینک یو سو مچ میڈم. تھینک یو. اینڈ تھینک یو سو مچ سرمد صاحب فار جوائننگ اس. تھینک یو فار ہیونگ. جی ناظرین, آپ نے آج کا ہمارا شو دیکھا جس میں ہم نے بہت ایک بیسک لیول پہ یہ کوشش کی کہ ہم آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں جب ہم کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اس حوالے سے کیا قانون سازی کی گئی ہے. ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ اس حوالے سے پاکستان کی انٹرنیشنل کمٹمنٹس جو ہیں وہ کیا ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ لاز اور یہ کمٹمنٹس جو ہیں یہ ان لیٹر اینڈ اسپرٹ جو ہیں وہ امپلیمنٹ ہو, تو اس کے لیے ہمیں ایٹ اے کمیونٹی لیول جو ہے وہ ول کی بھی ضرورت ہے کہ ہم بھی جو ہے انشور کریں کہ ہم اس ایشو کو یعنی کہ دیٹ آف کلائمیٹ چینج اس کو سیریسلی لیں, اور اپنی اپنی جگہ میں اپنی اپنی کیپیسٹی میں جس حد تک جو ہے وہ کوشش کر سکتے ہیں ایک ایکو فرینڈلی لائف سٹائل جو ہے ٹو دیٹ افیکٹ اپنائیں. آج کے لیے اتنا ہی. اگلے ہفتے تک کے لیے اپنی میزبان فاطمہ شاہین کو اجازت دیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. خدا حافظ.